印尼万岛之国，土地面积仅占地球1%，却囊括了全球1成多的植物、哺乳动物及鸟类品种，滋润蜂窝的雨林，成就生物多样性宝库。如今更被视为超强吸碳库。车行7小时抵达苏门答腊岛 Murabongo 地区，直击世界第3大雨林如何吸碳。Mulai sekarang kita mau berangkat ke hutan. Tentu hutan itu biasanya kata orang desa hutan kita agama Islam bagi yang beragama Islam membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. 一大清早跟着当地森林巡守队上山，但第一关就先碰到阻碍。丰沛山泉水滚滚而流，代表森林健康能涵养水分，但得脱鞋涉水而过。Stick. 哦，这个先多回去。接着跨越栅栏，穿越田野，远离村庄，正式宣告进入森林地盘。Biasanya kalau orang tetua dusun itu dia letak di telinga. Tapi kalau nggak biasa letak di telinga, merasa resah atau merasa kurang nyaman gitu kan, jadi nggak apa-apa dipegang gitu. 才刚取得通行证，眼前立刻出现草木丛生、绵延直上的陡坡，考验披荆斩棘的能力。但这却是进入原始森林捷径。奋战1个多小时后，吸碳宝库终于揭开面纱。不同于人工林，树种单一，眼前的原始天然林，大小树种混生，生命力蓬勃奔放。虽然看不到也嗅不着，但这些绿色植物们正努力晒太阳、喝水，吸收二氧化碳，把自己喂饱。让地球升温、威胁动物生存环境的二氧化碳，对植物来说却是不可或缺的粮食，因为二氧化碳会让植物行光合作用，产生养分。动物吐出二氧化碳，植物再吸收。简单的生物原理，却是大自然生生不息法则。而地球的碳其实有固定总量，185万兆吨，90%以上都储存在地底，剩下不到1%，靠着自然定律，在大气、海洋、地壳、生物圈等4个碳库间移动，巧妙循环，有吸有放，大气碳浓度不过量，地球温度也维持稳定。无奈工业革命后，蕴含大量二氧化碳，由远古生物遗体演变而来的煤炭、石油、天然气被挖出焚烧，大量二氧化碳也跟着被释放到空气中，碳循环的完美平衡就此被打破。工厂火力全开，汽机车满街跑。短短2世纪，大气二氧化碳浓度已经从200多飙升到400多 ppm。幸好温室气体被放出来，就能再被封回，地球还有机会降温。Kita akan mengukur karbon. Ya. Nanti kita akan mulai dari sana ya. Ya. Jadi kita pohon-pohon ini yang akan kita ukur semuanya. Setinggi dada ya, setinggi dada. 跟着森林专家 Freddy 前进森林，看看树木能吸多少碳。不过在那之前，得先拿起量尺测量树的周长跟身高，接着判断树种。Meranti. Oh, skalanya 46. 46.
不同树种吸碳能力也不同，但共通原则：树越大、越高、越重，吸碳能力就越强。像是这棵宽1.25公尺、高30公尺的榕树，就能吸收约2200公斤的碳，等于抵消一台汽车绕行台湾10圈的碳排量。Di hutan itu sebenarnya ada 6 komponen karbon, ada 6 komponen karbon. Yang pertama tegakan pohon, yang tadi tegakan pohon. Kedua ini tumbuhan bawah ini mengandung karbon juga. Ketiga serasa, ini mengandung karbon juga. Kemudian tanah, kemudian akar, ada lagi dahan-dahan yang jatuh. Nah itu tadi cara mengukur tegakan pohon. 5000多公顷原生林，每年吸碳530万公吨。这样的规模，在雨林大国虽只是小儿科，但常年来自然赋予的吸碳天赋却没被好好珍惜。2001年，印尼还有9380万公顷的原生林，但20年来因为棕榈、橡胶采矿利益，原生林地不断消失，如今只剩下8300万，整整掉了1成。This is forestry area. This is coal mining area, oil farm plantation. 苏门答腊的崩格地区是经济开发最前线苦主，原本居住地绿意盎然，几十年来却因为财团入侵开发，森林线不断退缩。由于原生林有涵养水源、平衡生态的重要功效，大规模毁林，山下村民先尝到苦果。Kekeringan, orang minum waktu itu sulit cari air. Sampai di sungai itu orang buat galian kecil untuk mencari minum waktu itu. 死守家园，最后绿色净土。如今5村居民联合组织守望会，除了严密监控外人进入原生林滥垦滥伐，在已遭开发的经济林，也要改变树种过于单一的特性，多种不一样的树，将森林多样性种回来。Ini namanya pohon durian. Durian. Dalam kalinya lebih kurang 1 kaki. Setengah meter. 1 kaki. Setengah meter ya? Ya, kalau kita menggali lubangnya dalam, jadi akarnya pun bisa jadi kuat, dia bertahan. Nah ini kan pohonnya kan jangka lama, jangka panjang. Nah jadi kalau kita menggali lubangnya dangkal, itu bisa pohonnya waktu ditiup angin besok dia cepat tumbang. 每隔12公尺种下一棵榴莲树，这块地过去是橡胶林，林相单一，不利水土保持、生态涵养。如今他们砍掉老橡胶，改种其他水果树，除了增加树种多样性之外，也能兼顾经济。Dipegang aja Kak. Ini karetnya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Pertama, kita dapat bibit dari pemerintah. Yang kedua, getah itu banyak. Ketika tidak ada punya nggak dipupuk, getahnya banyak juga. Nah, makanya masyarakat pilih yang ini. Kalau yang itu, yang satu lagi itu nggak bagus. Getahnya sedikit. Yang ini nggak bagus karena getahnya sedikit. Apalagi ini bibitnya bibit lokal. Kata orang lokal ini bibit Semarangan. Which one is the area for the protection zone? So based on this, the protection zone is the guaranteed by the local community to not be open and to should be protected. While the utilization zone, they can use it for the economic purposes. They can plant the rubbers, fruits, and get the income from the harvesting the product later on. 保护森林并不代表不能开发，而是要清楚划分人与自然的共生界限。10年下来，村民的努力也看到成果。Full of the trees, good for forest cover, restore more carbon, and good for the oxygen. 森林一步步恢复活力，不止原生林呈现健康的深绿色。经济林区也附上植被，不再光秃秃。
而认真维护森林护碳，也为村民带来意外之财。如今丰狗地区每年都能收到来自瑞典跟美国等地企业10亿印尼盾的捐款，像是选手队员的薪水就从这里支出。We help by the intermediaries actor that help us to connect it with the donator. So from the intermediaries actor will give explanation what has been done in here, what are the benefits, the beneficiaries of this project, and how many carbon store in this area because of the initiative for the forest protection. 2005年，京都议定书开始为碳定价后，欧美等已开发国家市场开始感受到排碳压力。2015年，巴黎气候协定让减碳有更多弹性。已开发国家除了努力节能减碳外，也能资助开发中国家种树吸碳。We got donations from a couple who held a wedding party, and from the wedding party, they invited many guests, and they already take a note how many carbon footprint from the guests who flying to attend the party. So they think that this is because of emission, and they compensate by helping and giving donations to Bujang Raba. Dahulu ikan di sini tidak terlalu banyak, tetapi setelah kami membuat hutan desa dari pertama di Indonesia, maka ikan ini kami coba untuk mengembangbiakkan di sini. Ikan banyak. 历经毁林、生态浩劫，如今公狗5个村落又能重享大自然恩惠。国际减碳协议对村民来说或许遥远，但青山常在，绿水长流，就是他们与环境永续共存的最实在证据。